हेलो डियर स्टूडेंट, आज आम सप्तम श्रेणी गणित बही अभ्यास कार्य 2.3 समाधान करिबा। एथिरे भग्न संख्या द्वारा भागक्रिया विषय आलोचना करा जिवो। आमे पूर्व अभ्यास रे भग्न संख्यार गुणन विषय पढ़ी सारिछे। एही भागक्रिया गुडी को मध्य गुणन माध्यम रे प्रकाश करी ताहार भागफल स्थिर करिबा। नंबर 1 भागफल स्थिर करो। एठारे धनात्मक पूर्ण संख्या सहित भग्न संख्या को भाग करिबा। तो नंबर 1 को अछि 12 रे हरण हबो 3 विभक्त 4। तेबे एहाको किपरि गुणन माध्यम प्रकाश करिबा ना 12 गुणन 3 विभक्त 4 को आमे 4 विभक्त 3 करिदेबा, जोटा कि 3 विभक्त 4 रो व्युत्क्रम। जदि एपटे व्युत्क्रम उल्टी जिवो एपटे मध्य हरण गुणन हे जिवो। तेबे वर्तमान कोन करिबा ना 12 रे 4 गुणन करिबा, काहे कि ना 12 लब रे जाउची, हर रहिची 1, तेणु लब को लब हबो गुणन रे। तेणु 12 गुणन 4 विभक्त 3, तेणु 12 चो 48 विभक्त 3। तेणु 3 रे जतबेले काटिबा तो 3 के 3 1 आसी गला 18, 318 तो 16 हो गला। खरे देइछि 8 हरण 7 विभक्त 3। तेणु कोन करिबा ना 8 रे गुणन करिबा 3 विभक्त 7 ताको उल्टाई देबा। तेबे 8 रे 3 गुणन कले हे जिवो 24 विभक्त 7 हबो। जेहेतु लब बड़ रहिला आमे ताको मिश्र संख्या रे प्रकाश करि देबा। 7 3 21 22 23 24 आ 3 बढिला से भाग शेषटा ऊपर को जिवो, लब हबो और 7 को 7 रहिबो। ग अछि 4 हरण हबो 8 विभक्त 5। तेबे 4 हरण बदल रे जदि गुणन देबा तेबे एहा हे जिवो 5 विभक्त 8। तो आमे एटी गुणिबा आगरो जदि देखिबा कटुची कटि जिवो, आमे एठारे काटिले नै, जहा फल रे बड़ संख्या 48 बारिला, तो एते बड़ संख्या को भी आउ जिबा नै जदि आमे एठारे काटि देबा। पूर्व अभ्यास रे आमे गुणन कला बेले एपरि काटिथिले। तो 4 1 4 4 2 8, तो 1 गुणन 5 विभक्त 2 को 2, तेणु 1 5 5 विभक्त 2। एपरि गह करिबा 3 रे हरण करिबा को दिया जायछि 2 पूर्ण 1 विभक्त 3, तेणु 3 हरण को हरण ही रहिबो, काहे कि नाठारे मिश्र संख्या जो दिया जायछि ताकू अप्रकृत भग्न संख्या रे परिणत करिबा। 2 3 6 1 7 विभक्त 3 हलो। वर्तमान 3 गुणन 3 विभक्त 7 हे। तेबे 3 3 9 विभक्त 7, 7 के 7 7 2 9 7 को 7, 1 पूर्ण 2 विभक्त 7 हबो अनुसार। सेहिपरि आ गोटे अछि 5 रे हरण करिबा को दिया जायछि 3 पूर्ण 4 विभक्त 7। एठारे मध्य 5 हरण रहिबो, काहे कि ना मिश्र संख्या को अप्रकृत भग्न संख्या रे परिणत करिबा। 3 7 21 21 4 25 विभक्त 7। तो 5 गुणन 7 विभक्त 25, तो एठारे मध्य आमे काटि देई परिबा। 5 के 5 5 5 25, 1 7 के 7 विभक्त 5, 5 के 5 2 7 विभक्त 5 को 5, 1 पूर्ण 2 विभक्त 5 हला अनुसार। नंबर 2 भागफल स्थिर करो। 7 विभक्त 3 हरण 2, तो एठारे कोन देछि ना प्रथम भग्न संख्या ता सहित गोटे धनात्मक पूर्ण संख्या को आमे भाग करिबा। को अछि 7 विभक्त 3 रे हरण हबो 2। तेबे एठारे मध्य जेहेतु प्रथम रे भग्न संख्या अछि एहा उल्टेबोनी, द्वितीय भग्न संख्या सब बेले उलटिबो। तो 7 विभक्त 3 रहिबो, हरण बदल रे जदि आमे गुणन देबा 2 को उलटाई देले 1 विभक्त 2 हेबो, काहे कि ना 2 तळे 1 रहि अछि। तेणु वर्तमान गुणन करदेबा, एठारे किछि कटिबो नाही। तेणु 7 गुणन 1 विभक्त 3 गुणन 2, 7 के 7 विभक्त 3 2 6 समान 6 के 6 1 7 विभक्त 6। ख 3 विभक्त 7 रे हरण हबो 8 विभक्त 7। तेणु एठारे दुईटी भग्न संख्या अछि, प्रथम भग्न संख्या सेपरि रहिबो, गुणन हे जिवो 7 विभक्त 8, 7 7 कटि जिवो, तो 3 के 3 विभक्त 8। ग अछि सेपरि 3 पूर्ण 1 विभक्त 2 रे हरण करिबा 8 विभक्त
3 को तेबे 3 दुणे 6 1 7 विभक्त 2 हरण 8 विभक्त 3 तो 7 विभक्त 2 रहिबो गुणन 3 विभक्त 8 हेजिबो 7 3 21 विभक्त 2 8 16 16 के 16 16 ରୁ 21 को ହେଉଛି ଆଉ 5 ସେ ଉପରକୁ ଯିବ ଏବଂ ତଳେ ରହିବ 16 ତ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 16 ହେଉଛି ଆନ୍ସର। ସେହିପରି ଘ ଅଛି 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ରେ ହରଣ ହେବ 3 ତେବେ 4 3 12 1 13 ବିଭକ୍ତ 3 ହରଣ 3 ବର୍ତ୍ତମାନ 13 ବିଭକ୍ତ 3 ହରଣ ବଦଳରେ ଗୁଣନ ଦେଲେ 3 ତଳେ 1 ରହିଛି 3 ର ଗୁଣନାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ହେଇଯିବ ତେଣୁ 13 ରେ 1 ଗୁଣନ କଲେ ହେବ 13 ବିଭକ୍ତ 3 3 9 ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 13 ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା ତେଣୁ 9 କେ 9 9 4 13 4 ରହିବ ଲବ 9 ରହିବ ହର 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ବିଭକ୍ତ 9 ହେବ ଉତ୍ତର। ମୁଁ ଦେଇଛି 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ହରଣ 4 3 ଗୁଣ 6 1 7 ବିଭକ୍ତ 2 ହରଣ 4 ହେବ ତେଣୁ 7 ବିଭକ୍ତ 2 ରେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା 1 ବିଭକ୍ତ 4 କୁ ତ 7 ରେ 1 ଗୁଣନ କଲେ 7 ହେବ 2 8। ନମ୍ବର 3 ଭାଗଫଳ ସ୍ଥିର କର ଯାହାକି 2 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସେହିପରି କରିସାରିଛେ। ପରେ ଅଛି 2 ବିଭକ୍ତ 5 ରେ ହରଣ କରାଯିବ 1 ବିଭକ୍ତ 2 କୁ 2 ବିଭକ୍ତ 5 ହରଣ ବଦଳରେ ଗୁଣନ ଦେଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 2 କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ବିଭକ୍ତ 1 ବା 2 ତଳେ 1 କୁ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ରେ 2 ଗୁଣନ ହେବ 2 ଗୁଣନ 2 ତଳେ କେବଳ ସେଇ 5 ରହିବ 2 ଗୁଣ 4 ବିଭକ୍ତ 5 ହେବ ଆନ୍ସର। ଅଛି 3 ବିଭକ୍ତ 7 ହରଣ 8 ବିଭକ୍ତ 7 3 ବିଭକ୍ତ 7 ହରଣ ବଦଳରେ ଗୁଣନ ଦେଲେ 8 ବିଭକ୍ତ 7 ହେଇଯିବ 7 ବିଭକ୍ତ 8 ବର୍ତ୍ତମାନ 7 7 କଟିଗଲା 7 କେ 7 ତ 3 ରେ 1 ଗୁଣନ ହେବ 3 କେ 3 ବିଭକ୍ତ 8 ତ ଏହା ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର। ଗ ଅଛି 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ହରଣ 8 ବିଭକ୍ତ 3 ତେଣୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅପ୍ରକୃତ କରିବା 3 ଗୁଣ 6 1 7 ବିଭକ୍ତ 2 ହରଣ 8 ବିଭକ୍ତ 3 ତେଣୁ 7 ବିଭକ୍ତ 2 ରେ ଆମେ ହରଣ ବଦଳରେ ଗୁଣନ ଦେଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 8 ହେଇଯିବ ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ରେ 21 ବିଭକ୍ତ 2 8 16 16 के 16 16 5 21 ବିଭକ୍ତ 16 ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମେ 2 ନମ୍ବର ଗ ରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ 2 ବିଭକ୍ତ 5 ରେ ହରଣ ହେବ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ତେଣୁ 2 ବିଭକ୍ତ 5 ହରଣ 1 ଦୁणे 2 2 ରେ 1 ମିଶିଗଲା 3 ବିଭକ୍ତ 2 ତ 2 ବିଭକ୍ତ 5 ହରଣ ବଦଳରେ ଯଦି ଗୁଣନ ଦେବା 2 ବିଭକ୍ତ 3 ହେଇଯିବ 2 ଦୁणे 4 ବିଭକ୍ତ 15 ରେ ରହିଛି 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ତା ସହିତ ହରଣ ହେବ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 5 2 ଦୁणे 4 1 5 ବିଭକ୍ତ 2 ହରଣ 1 5 5 1 6 ବିଭକ୍ତ 5 5 ବିଭକ୍ତ 2 ହରଣ ବଦଳରେ ଗୁଣନ ଦେଲେ 5 ବିଭକ୍ତ 6 ହେଇଯିବ 6 ବିଭକ୍ତ 5 ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମ ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଟିବ ନାହିଁ 5 5 25 ବିଭକ୍ତ 212 12 ଦୁणे 24 25 ବିଭକ୍ତ 12 କୁ 12 ନମ୍ବର 4 3 ବିଭକ୍ତ 5 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ଫିତାରୁ 1 ବିଭକ୍ତ 5 ମିଟର ଦୀର୍ଘ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଫିତା ପାଇପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ 3 ବିଭକ୍ତ 5 ମିଟର ଲମ୍ବର ଫିତାଟି ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗକୁ 1 ବିଭକ୍ତ 5 ହିସାବରେ କାଟିବା ତ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଆମେ 1 ବିଭକ୍ତ 5 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଫିତା ପାଇପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଭାଗ 1 ବିଭକ୍ତ 5 ହେବ ତେଣୁ ଭାଗ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲାନି ଆମେ 3 ବିଭକ୍ତ 5 ରେ 1 ବିଭକ୍ତ 5 କୁ ଭାଗ କରିଦେଲେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପାଇପାରିବା ଜାଣିପାରିବା ତ ନମ୍ବର 4 ଫିତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି 3 ବିଭକ୍ତ 5 ସେଥିରେ ଆମେ ହରଣ କରିଦେବା ଯେତିକି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଫିତା ଖଣ୍ଡ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତେଣୁ 1 ବିଭକ୍ତ 5 କୁ ଆମେ ହରଣ କଲେ ତେବେ ହରଣ କଲେ କଣ ହେବ ନା 3 ବିଭକ୍ତ 5 ହରଣ ବଦଳରେ ଗୁଣନ କଲେ ହେଇଯିବ 5 ବିଭକ୍ତ 1 ଯେ 5 ହେଇଯିବ 5 5 କଟିଗଲା ତ 3 ଗୁଣନ 1 3 ରେ ଯଦି 1 ଗୁଣନ କଲେ ତେବେ 3 ହେଲା ତେଣୁ ଅତଏବ ଲେଖିବା 3 ବିଭକ୍ତ 5 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ଫିତାରୁ 1 ବିଭକ୍ତ 5 ମିଟର ଦୀର୍ଘ 3 ଖଣ୍ଡ
ଫିତା ପାଇପାରିବା। ଆନ୍ସର ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 2.3ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିସାରିଛେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଭୂତି ଗୁରୁଜୀ ଅନଲାଇନରେ ନୂଆ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ ହେବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।